जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद देश में जहां एक और शोक और आक्रोश का माहौल है, भारत पाकिस्तान सीमा पर तनातनी का माहौल है, वहीं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के धनियाखाली इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। भारतीय सेना में तैनात सैन्यकर्मी गौरव मुखर्जी के घर पर 2 दिन धमकी भरे पोस्टर फेंके और लगाए गए, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पोस्टर में लिखा था, हमें गौरव का सिर चाहिए, वो भारत को नहीं बचा सकता, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये पोस्टर प्लास्टिक में लपेटकर घर की खिड़की से अंदर फेंका गया। गौरव मुखर्जी वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में तैनात हैं और धनियाखाली उनके परिवार का पैतृक निवास है। गौरव के पिता ने तुरंत धनियाखाली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि पड़ोसी के घर लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 संदिग्ध युवक स्कूटर पर सवार दिखे, जिनके चेहरे ढके हुए थे। परिवार का दावा है कि पोस्टर में लिखावट टेढ़े मेढ़े हाथ से की गई है, जो शरारत या साजिश की ओर इशारा करता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। যে বর্ডারে এখনো ডিউটিতে আছে আমাদের একজন আর্মি হিসেবে চাকরি করেন, 3-4 বছর সে আছে। তার বাড়ি হচ্ছে আমারই অ্যাসেম্বলির বেলমুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে বাগনানে। তার বাড়িতে পরশুদিন কেউ বা কারা 2টো পোস্টার সেটে দিয়ে এসছে এবং কাল ভোরেতেও একই পোস্টার 3টে একটা খামে করে তার বাড়ির জানালা দিয়ে বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এটা প্রশাসন তারা ইনকোয়ারি করেছে এবং তারা তদন্ত করছে। আমাদেরও সকলের দাবি যে বা যারা করেছে তাদের খুঁজে বার করে উপযুক্ত তাদের শাস্তি দেওয়ার, এটা আমরা সকলে দাবি করেছি এবং আমি তার বাড়িতেও গেছি। যারা ভেবেছিল যে তাদেরকে ভয় দেখাবে, তারা কিন্তু ভয় পায়নি। তারা বলেছে যে আমরা ভালো আছি, আমাদের কোনো ভয় নেই। পোস্টারে মানে হুমকি পোস্টার হঠাৎ এরকম কি বলবেন? বলছি আমি তো এটা বলতে পারবো না। কেউ নিশ্চয় চাইছে যে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হোক, কেউ চাইছে গন্ডগোল সৃষ্টি হোক, চাইতেই পারে। আমরা বলতে পারবো না যে কেন এই পোস্টারটা তারা মেরেছে। পুলিশ তদন্ত করে বার করলেই, প্রশাসন তদন্ত করে বার করলেই তবে এটা বোঝা যাবে। মানে এই যে পরিস্থিতি রয়েছে সারা দেশে, সেই সময় এমন ধরনের পোস্টার, এটা তো মানা যায় না। যেই দিক, এটা তো মানা যায় না। আমরা তো সেই জন্যই বলছি উপযুক্ত শাস্তি। যারা এই মুহূর্তে এই পোস্টারটা তারা তার বাড়িতে সাঁটলো, তাদের উপযুক্ত শাস্তি।